Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day to everyone who watch this video. My name is Muhammad Bahtiar, and in this video, I will complete my interpreting task, which is to interpret 3 videos using simultaneous interpreting. Without further ado, let's start the first video. What is a nation? Apa itu bangsa? The attempt to formally define the Upaya nation untuk secara as a formal political concept mendefinisikan dates bangsa back to sebagai konsep 1882 politik when dimulai French pada tahun philosopher and historian 1882 Ernest ketika Renan seorang filsuf dan published his sejarawan seminal essay Prancis titled Ernest What Renan is a Nation? menerbitkan esai penting berjudul In What this is a essay, Nation? Renan defines the Dalam nation esai as ini, a Renan large-scale mendefinisikan solidarity bangsa constituted sebagai by the sebuah feeling of solidaritas sacrifices berskala besar that one made in the yang past terbentuk and of dari those that one is perasaan separated to make atas in the pengorbanan future. yang telah dilakukan di masa lalu This dan explains kesediaan why untuk Renan berkorban believes di that if masa we are depan. to imagine the nation Hal as ini good and worthy menjelaskan of mengapa continuous Renan percaya sacrifice, bahwa we jika must kita ingin realize membayangkan that it bangsa necessarily sebagai entails sesuatu a yang process baik of dan layak forgetting. untuk terus diperjuangkan, This is maka kita because, harus for menyadari bahwa Renan, hal itu the secara efforts to otomatis obtain national melibatkan unity, proses pelupaan. either in the name of civic Ini or karena ethnic dalam upaya untuk nationalism, mencapai involve persatuan acts of nasional, violence baik and atas nama subsequent forgetting. nasionalisme sipil ataupun nasionalisme etnis, Based on the terjadi initial tindakan conception of a kekerasan nation dan pelupaan developed by setelahnya. Renan, scholars have come up with a Berdasarkan more formal pandangan definition of a awal mengenai nation, bangsa yang namely, dikembangkan oleh a Renan, community of people formed on para the basis sarjana of a kemudian combination of merumuskan shared features definisi such yang as lebih language, formal history, mengenai ethnicity, bangsa, yaitu culture, sebuah and territory. komunitas masyarakat yang Put terbentuk differently, berdasarkan a kombinasi nation is the ciri-ciri collective bersama, identity seperti of a group bahasa, of people sejarah, understood as defined by etnisitas, language, budaya, dan history, wilayah. ethnicity, Dengan kata culture, lain, and bangsa territory. adalah identitas kolektif dari And for suatu this kelompok reason, masyarakat a yang nation is dipahami generally more berdasarkan overtly bahasa, political sejarah, than an ethnic group. etnisitas, budaya, dan In wilayah fact, tersebut. many scholars Karena alasan considered it ini, as a bangsa fully umumnya dianggap mobilized or lebih bersifat politis institutionalized ethnic group. dibandingkan kelompok etnis. Bahkan, banyak Later sarjana on, the famous menganggapnya political sebagai scientist kelompok etnis yang Benedict telah Anderson sepenuhnya views the nation as termobilisasi an atau imagined community. terlembagakan. Kemudian, For seorang Anderson, the ilmuwan nation politik is an terkenal, imagined Benedict political Anderson, community that is memandang bangsa culturally sebagai imagined sebuah as both komunitas yang inherently dibayangkan. limited and sovereign. Bagi Anderson, As bangsa we adalah can komunitas see, politik there are yang 4 key dibayangkan secara elements in budaya this dan definition. yang dibayangkan sebagai First, sesuatu the yang nation is terbatas imagined secara simply inheren because atau members of berdaulat. any particular nation will never meet Seperti yang most kita of their lihat, fellow ada 4 members, elemen yet utama in the dalam minds of definisi each ini. lives the image Pertama, of their bangsa itu communion. dibayangkan karena anggota dari suatu bangsa tidak Second, akan the pernah nation is bertemu dengan imagined as sebagian besar limited because it dari has sesama finite, anggotanya. yet sometimes Namun dalam elastic, pikiran tiap orang boundaries tetap hidup beyond which other bergambaran akan nations kebersamaan lie. itu. Kedua, bangsa dibayangkan Third, sebagai the terbatas nation is karena ia imagined memiliki as batas-batas sovereign yang pasti, because the meskipun concept terkadang of the bersifat nation elastis itself dan di was luar born batas in an itu terdapat age when bangsa-bangsa the lain. Enlightenment and Ketiga, Revolution bangsa were dibayangkan sebagai destroying the berdaulat legitimacy karena of the konsep bangsa divinely sendiri lahir ordained pada zaman ketika hierarchical pencerahan, dynastic realm. dan revolusi telah menghancurkan legitimasi Finally, tatanan the nation kerajaan is yang imagined as hierarkis a dan community berdasarkan because, hak ilahi. regardless of the Dan actual terakhir, inequality bangsa and dibayangkan sebagai exploitation sebuah that may prevail komunitas within karena each, terlepas dari the nation is conceived as ketimpangan a dan deep, eksploitasi horizontal yang mungkin comradeship. terjadi di dalamnya. Bangsa dipahami sebagai sebuah persekutuan yang mendalam dan secara horizontal. Of language. Syntax is a law of language that Sintaks adalah hukum determines the bahasa word order yang and menentukan basic urutan kata sentence structure dan struktur within the kalimat dasar different dalam languages. berbagai bahasa. Each language has a Setiap specific bahasa syntax memiliki that sintaks tells the spesifik speaker yang and memberitahu the pembicara listener dan which pendengar parts of the bagian sentence kalimat come mana first yang to help didahulukan them untuk make sense membantu of what's mereka being said. memahami apa yang It's diucapkan. the guidelines we Ini use adalah when pedoman yang kita speaking and gunakan saat writing berbicara so that dan menulis sentences are agar kalimat understandable dapat and dimengerti coherent. dan koheren. Be wary of Waspadalah using agar tidak syntax or mengucapkan semantics sintaks with atau diction. semantik dengan These diksi. form the backbone Ketiganya of membentuk sentence tulang punggung penyusunan construction. kalimat. So, Jadi, let's mari break kita these uraikan definitions definisinya. down. Sintaks, as seperti just yang baru saja mentioned, disebutkan, is the order of the adalah words urutan in kata sentence. dalam kalimat. Diction Diksi is a adalah specific pemilihan word kata spesifik choice yang meant to bertujuan express menyampaikan certain makna tertentu. meanings. Semantik Semantics is adalah the makna yang meaning disampaikan conveyed oleh by the kata-kata particular tertentu words yang digunakan. used. We'll be Untuk video focusing ini, on syntax kita in akan this fokus video. pada In the sintaks. English Dalam bahasa language, Inggris, there's a word ada order urutan that kata is yang baku set in untuk stone for sebagian besar most types of jenis kalimat. sentences. Of course, Tentu there are saja, always selalu ada exceptions, pengecualian, but most of the namun time, umumnya standard kalimat English baku sentences bahasa will Inggris follow mengikuti an urutan kata SVO word SVO, order. Subject, verb, object.
as in the Contoh, boy looks anak laki-laki outside itu of the melihat window. keluar In this jendela. example sentence, Dalam we kalimat have contoh the ini, subject, kita memiliki boy, subjek the anak verb, laki-laki, looks, and verb the object, melihat, dan objek outside. keluar. This image is an Gambar image ini of an menampilkan English diagram grammar pohon syntax sintaks, tree used by tata bahasa Inggris linguists to yang plot the digunakan ahli structure of bahasa untuk sentences. menggunakan You may not often struktur kalimat. encounter a Anda syntax mungkin tree, jarang but knowing menjumpai how to diagram draw pohon one sintaks, tetapi is rather mengetahui useful cara and will menggambarnya help you cukup understand berguna the sentence dan structure. akan membantu Anda In the memahami chart, you struktur can kalimat. see that the Dalam sentence bagan is terlihat broken down kalimat into its dipecah menjadi parts, verbs, bagian-bagiannya, nouns, verb, articles, noun, and artikel, prepositions. dan preposisi. After this step, Setelah langkah the ini, words are grouped kata-kata together to dikelompokkan untuk determine menentukan which bagian parts of the kalimat mana sentence yang are merupakan noun phrases, prepositional phrase, phrases, or verb phrase, verb atau verb phrases. phrase. Fun fact, Fakta menarik, SVO is SVO not the bukan only satu-satunya word order struktur structure. urutan kata. Other Bahasa languages lain memiliki vary word variasi order urutan and kata even dan include bahkan additional menyertakan komponen components in tambahan their dalam syntax. sintaksnya. In the example Pada given contohnya with the dengan syntax diagram pohon tree, the sintaks, subject is subjeknya adalah cat, kucing, the verb is verb sat, and the duduk, object dan is objeknya mat. The second alas. picture is Gambar another kedua way ini in adalah which cara lain untuk syntax menuliskan can be written sintaks. out. This Diagram diagram ini takes the mengambil kalimat sentence, the dog anjing itu loved the mencintai girl, gadis itu, and breaks it lalu down into memecahkannya menjadi articles, artikel, nouns, noun, verbs, verb, noun phrases, phrase, and dan verb verb phrase, phrases, just like seperti the contoh previous sebelumnya. example. In this Dalam kalimat sentence, ini, the subject is subjeknya dog, anjing, the verb is verbnya love, mencintai, dan and the objeknya object is girl. gadis. Again, Sekali the lagi, syntax trees are diagram pohon not to sintaks be tidak intimidating, dimaksudkan but untuk are used to menakut-nakuti, better melainkan understand the digunakan untuk structure lebih of a memahami struktur sentence kalimat dan and mengungkap to tujuan reveal setiap each part's bagian dalam purpose kalimat. within the sentence. An Kegunaan additional use tambahannya for adalah syntax trees ketika is that urutan whenever kata a yang different berbeda word order digunakan is used for a dalam kalimat. sentence, it can Kalimat be itu dapat decoded. For didekode. example, if you are Misalnya, hearing jika a Anda sentence in a mendengar foreign kalimat language dalam that bahasa follows a asing yang mengikuti VSO urutan order or some other variation, VSO creating atau a variasi syntax lain, tree membuat for that diagram pohon sentence can sintaks untuk help you kalimat to itu put dapat the membantu words Anda in menyusun SVO kata-kata order dalam so that you might urutan understand SVO what's being agar said. Anda dapat memahami Let's apa yang have a diucapkan. recap. Mari kita recap. 1. Satu, Syntax sintaks is the adalah sentence struktur structure. kalimat. 2. Dua, Diction diksi is the adalah choosing of pemilihan words to kata relate untuk a certain menyampaikan meaning. makna tertentu. 3. Tiga, Semantics semantik is the adalah meaning makna that yang is diasumsikan expressed dari from the words kata-kata yang used. digunakan. 4. Empat, Syntax diagram pohon trees sintaks are a adalah neat alat graphing grafis tool rapi to untuk chart memetakan sentence struktur structure kalimat and make dan sense memahami of word urutan order kata beserta and fungsinya how it's dalam bahasa functioning in the world Inggris. of English. For Selama almost a hampir satu decade, dekade, para scientists ilmuwan chased the mengejar source of sumber a virus deadly baru new yang virus through mematikan China's melalui tallest pegunungan tertinggi mountains dan and most gua-gua paling isolated terkecil di caverns. Cina. They finally Mereka found akhirnya it menemukannya here, di sini, in the pada bats of kelelawar di Shitao Gua Cave. Shitao. The Virus virus yang in dimaksud question was adalah a virus corona coronavirus that yang caused an menyebabkan epidemic epidemi of severe sindrom acute pernapasan akut respiratory parah syndrome, atau or SARS, pada in tahun 2003. 2003. Coronaviruses adalah are a group of sekelompok virus yang viruses ditepi covered in oleh little duri protein kecil spikes that yang look like terlihat a seperti crown, mahkota or atau corona in dalam Latin. bahasa Latin. There are hundreds Ada of known ratusan jumlah corona yang coronaviruses. diketahui. 7 of 7 them diantaranya infect menginfeksi humans manusia and can dan cause dapat menyebabkan disease. penyakit. The Virus corona coronavirus SARS-CoV causes menyebabkan SARS, MERS-CoV MERS-CoV causes menyebabkan MERS, dan and SARS-CoV-2 menyebabkan causes the disease penyakit COVID-19. COVID-19. Of the 7 Dari 7 human virus corona pada manusia, coronaviruses, 4 4 cause diantaranya menyebabkan colds, flu, mild, infeksi highly ringan contagious yang sangat infections of the menular nose pada and hidung dan throat. tenggorokan. 2 infect the menginfeksi lungs paru-paru and cause dan much more menyebabkan severe penyakit illnesses. yang jauh lebih parah. The 7th, Virus which ketujuh causes yang COVID-19, menyebabkan COVID-19 has features of memiliki each. keduanya. It spreads Mudah easily, menyebar, but can tapi severely dapat berdampak impact the parah pada lungs. paru-paru. When an infected Saat orang person yang terinfeksi coughs, batuk, droplets tetesan containing yang the mengandung virus virus spray akan out. menyembur keluar. The virus can Virus infect dapat a new menginfeksi person orang when lain the ketika droplets tetesan enter their masuk ke nose dalam or hidung mouth. atau mulut mereka. Coronaviruses Virus transmit corona best paling in cepat enclosed menular di spaces ruangan where tertutup, people are di close mana together. orang-orang saling berdekatan. Cold weather Cuaca keeps their dingin delicate mencegah casing lapisan from luarnya yang drying halus out, dari enabling the kekeringan, virus to memungkinkan survive virus for untuk longer bertahan between hidup lebih lama hosts, di antara while inang. UV exposure from Sementara sunlight peperangan may UV damage dari it. sinar matahari dapat These merusaknya. seasonal variations matter Variasi more musiman for ini established penting viruses, bagi but virus yang because sudah no umum. one is yet Tapi immune to karena a new belum ada yang virus, imun it terhadap has virus so baru, many virus potential ini memiliki hosts bentuk that it doesn't banyak need inang ideal potensial conditions tinggi, to spread. tidak membutuhkan kondisi In the ideal body, untuk the menyebar. protein Dalam spikes tubuh, embed in the protein host cells berbentuk duri and fuse menancap with them, dalam
dalam sel inang dan enabling the menyatu virus dengan to mereka. hijack the host cell's Virus machinery untuk to membajak mesin replicate its sel inang own untuk genes. memproduksi gennya sendiri. Coronaviruses store Virus their corona genes menyimpan on gennya pada RNA. RNA. All Semua viruses are virus either adalah virus RNA RNA viruses atau or virus DNA DNA. viruses. RNA Virus viruses RNA tend to be cenderung lebih smaller, kecil, with fewer dengan lebih genes, sedikit meaning gen, they infect yang many berarti mereka hosts and menginfeksi replicate banyak quickly inang dan in those bereplikasi dengan hosts. cepat dalam inang tersebut. In general, Secara umum, RNA virus viruses RNA don't tidak have a memiliki proofreading mekanisme mechanism, pengoreksian, whereas DNA sedangkan virus DNA viruses do. memilikinya. So, Jadi, when ketika an virus RNA virus bereplikasi, replicates, it's kemungkinan much more besar akan likely to have terjadi kesalahan mistakes yang disebut called mutasi. mutations.
Many Banyak of these dari mutasi ini mutations tidak are berguna useless atau or bahkan even buruk. harmful, but Tetapi some make the beberapa virus membuat better virus suited lebih for cocok certain untuk lingkungan environments, tertentu, like a seperti new host spesies species. inang baru. Epidemics Epidemi often sering occur terjadi when a ketika virus virus jumps from berpindah dari animals hewan to ke humans. manusia. This Hal is ini true of terjadi the pada RNA virus viruses RNA that yang cause menyebabkan the epidemi Ebola, Zika, and dan SARS SARS, epidemics, dan and the pandemi COVID-19 COVID-19. pandemic. Once Setelah in berada di humans, manusia, the virus virus still masih mutates, bermutasi. usually Biasanya not tidak enough to cukup create a untuk new menciptakan virus, versi baru, but enough to tetapi create cukup untuk variations menciptakan or variasi strains atau of the keturunan original dari one. virus aslinya. Virus Coronaviruses corona have a memiliki few beberapa key perbedaan differences utama from dari most kebanyakan RNA virus RNA. viruses. They're some Virus of the ini largest, termasuk yang meaning they terbesar, have the yang most genes. memiliki gen That yang paling creates banyak. more Itu opportunity menyebabkan for lebih harmful banyak peluang mutations. untuk mutasi yang berbahaya. To counteract this Untuk risk, mengatasi risiko ini, virus coronaviruses have corona a memiliki unique fitur unik. feature, an Enzim enzyme yang that checks memeriksa for replikasi replication kesalahan errors and dan corrects mengoreksi kesalahan. mistakes. This Hal makes ini membuat virus coronaviruses corona much jauh more lebih stable, stabil with a dengan slower tingkat mutation mutasi yang rate lebih than lambat other daripada RNA virus viruses. RNA lainnya. While this may Meskipun sound ini mungkin formidable, terdengar the menakutkan, slow laju mutation mutasi rate yang is lambat actually sebenarnya a merupakan promising tanda yang sign when it menjanjikan comes dalam to hal disarming mewujudi them. virus ini. After an Setelah infection, infeksi, our sistem immune kekebalan systems can tubuh kita dapat recognize mengenali germs virus and ini destroy dan them more menghancurkannya dengan quickly lebih if they cepat. infect us again, Jika so they mereka don't make menginfeksikan us lagi sick. sehingga tidak membuat kita But sakit. mutations Tapi can make a mutasi virus dapat less membuat recognizable virus to our kurang immune dikenali oleh sistem system, and kekebalan tubuh therefore kita, more dan karena difficult itu to lebih fight sulit off. dilawan. They can also Mereka make juga dapat antiviral membuat drugs obat and antivirus dan vaccines less vaksin effective menjadi kurang because they're efektif tailored karena very membuat mereka specifically khusus to dan a spesifik virus. suatu virus. That's why we Itulah need mengapa a kita new flu memerlukan vaccine vaksin every flu baru year. setiap tahun. The influenza Virus virus flu mutates so bermutasi quickly begitu that cepat new sehingga strains jenis pop baru up terus constantly. bermunculan. The slower Tingkat mutation mutasi yang rate lebih of lambat dari virus coronaviruses corona means our immune menunjukkan bahwa systems, sistem drugs, kekebalan and tubuh kita, vaccines obat-obatan dan might be vaksin able kita to mungkin recognize dapat them for mengenalinya longer lebih after lama setelah infection, infeksi, and therefore dan protect karenanya us melindungi better. kita dengan lebih baik. Still, Namun, we don't know how long kita our tidak bodies tahu berapa remain lama immune lagi to tubuh different kita tetap imun coronaviruses. terhadap virus corona There's yang never berbeda. been an Tidak approved pernah ada treatment or pengobatan yang vaccine setuju for a atau vaksin coronavirus. untuk virus corona. We haven't focused Kita on belum treating the berfokus ones that pada cause pengobatan yang colds, menyebabkan and pilek, those dan scientists meskipun began para developing treatments ilmuwan for mulai SARS mengembangkan and pengobatan MERS, untuk SARS the dan epidemics MERS, epidemi ended before berakhir those sebelum treatments pengobatan completed clinical tersebut trials. selesai diuji klinis. As we continue Saat to kita terus encroach on merambah other kepada animals' habitat hewan lain, habitats, beberapa some ilmuwan scientists mengatakan say a bahwa new virus corona baru coronavirus yang jumping to dapat humans melompat ke is manusia inevitable. tidak dapat dihindari. But if we investigate Tetapi these jika unknowns, kita it menyelidiki doesn't hal-hal have to yang be tidak diketahui ini, devastating. hal ini tidak harus menjadi bencana.